isang gugma nga imo nga gin pakita sa amon kag kung paano mo kami gin sustain through difficult time of losing dad and doing the final service for him. But we thank you, Lord, nga para kagid nagapaluyo sa amon kag naga-uphold sa amon. So subo naga-celebrate kami with family nga mapakita sa amon nga ikaw faithful gid. Salamat sining grasya nga ari sa amon atubangan. We know that this will give us nourishment and be with us even as we celebrate Daddy's life maskin sa subo nga time. And we celebrate our lives with each and one another. Salamat gid Lord sa safe travels nga gi-provide mo sa amon. And salamat man sa pag-upod mo for the rest of this vacation. Be with us even as we fellowship sa ngalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen.